Gus Dur teman ditanya aki, Gus orang ngirim yasin ngirim tahlil ke dalam kopur masa ada pak ongku Gus can Gus Dur engki ada pak nih pangki ada pak Gus cak dengan pula mengirim fatihah lo teman ipa bedih dia lepas nika pegawai negeri pegawai negara nika mun ngirim tak ada pak bedih kayak masa malaikat rahmah tukang kibenah bismillah tahlil yasin kaulih sampian tak ada pak tak ipa bedih. Beberapa waktu yang lalu ada satu pesawat namanya Sriwijaya dengan penerbangan SJ182 dari Cengkareng Jakarta menuju Supadiu Pontianak. Cuma 4 menit take off, 4 menit ngeber di Kepulauan Seribu pesawat itu hilang kontak. Akhirnya geger. Diberitahu di TV Sriwijaya hilang kontak. Mbak Mahmuda, ibu ini kontak kami hilang kedua. Masih tunggu nyampe tahu. Minta beli ting-ting serajeng untuk kau hilang kontak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Al-ayah amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus guru beten kaula sareng guru ajunan sekesempatan mangken sami-sami hadir eka di tempat. Nakhusu bidzikrihim ajunan Kyai Haji Taufik Ibrahim sesangat abdina amul ja'aki sangat abdina ta'zimi. Tak kalep ajunan sumulja Kyai Haji Bahruddin Musawwir juga sangat abdina ta'zimi. Ajunan sumulja Kyai Haji Misbahul Munir juga beten kaula ta'ati. Ajunan sumulja Kyai Haji Syihabuddin terjukan tak kalep ajunan semulja Kyai Haji Syamsul Arifin Musawwir. Benda seteja para kiai, seteja para guru nyuwun saporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak uning dek asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdi nada ajunan. Allahu ya'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, para sepuh, bini sepuh, secara khusus pemangku tisah setempat, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Kikadinto Bapak Haji Lutfi, yang beliau juga merupakan salah satu anggota legislatif kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini yang saya banggakan dan saya taati. Sahibud da'wah wa sahibul manzil Kikadinto Bapak Haji Hasan Abdullah beserta keluarga besar Epon sekak dima kesempatan ari mangken abadaki haul ketiga atau saibuh areh dari wafat Epon almarhumah Hajjah Halimatus Sa'diyah atau almarhumah Riyama binti Rawi. Semoga seteja pamausen seteja sodako saya toraki da ajunan kencernah ekirimaki secara sampurnah da almarhumah. Amin. Alhamdulillah
kaula sareng ajunan bi Allah kesempatan mangken takdir alengki apolong dalam keberadaan saya asareng orang-orang saya mun beni keng marka takdir bi Allah kaula sareng ajunan tak kira bisa alengki ke pengajian ketimangken mangkana kula ben sampean mangken hadir ke pengajian nika aslina beni keng kula ben sampean pelak beni keng sampean serabu hebat punten keng sampean serabu nikah epele bi Allah epetetia orang selamat. Karena mun benih keng kelaban pertolongan Allah kaula ajunan tak kira bisa hadir kak kantoh engki na bangki bi lebih pah cenujen ngaki guru benih salana ojen nah salana acara nemi sebab ke waktu ojen engki engki Bengkalan nikah Ki Abdullah Sakhol Bengkalan nikah andi cicit putrana kompoi asmanah Ki Haji Abdullah Sakhol beliau nikah cicit Syekhona Khalil Bengkalan makin ampun tada umur dimin ki bedena umur nikah salah satu ulama keramat Bengkalan beda situng masyarakat acabis ke Ki Abdullah kiai nyun barokah beda panapa dan kula nyun barokah na abada akina acara terota ojen nah jawab sareng Ki Abdullah gampang mun terota ojen panapa kiai dua mun terota ojen napa kiai si pertama sampean maca ayat kursi 6 kali oh engki kiai si nomor 2 napa kiai si nomor 2 acarana sabe engak tengah nani moreng artinya ketinapa mau disebut kenam bere eroce ojen ya ojen kaingki benih keng tak nyaran keng lakar kutu ojen mendam bere ni kaingki gimana tinggal torot tapi justru Bengkalan ni kepada Kiai Sepo asmana terkenal Kiai Ontap ni keworo sampai makin duriannya teti ulama kapi Kiai Ontap ni kedimin teman mesen kana foto nah cong mun sengkok budian mate pah sengkok iya boleh senga patepa agi kau jen nika pak mesen patepa agi kau alhamdulillah Pak Haji Hasan tak usah mesen ojen tibi mungkin apa ke ontap ni kami mesen tepak kau jen ternyata mungkin bina foto na sampun teliti beda situng hadis sehadis ni menyatakan salah situng tempat ben bekto doa ni ke bi Allah tak itolak doa ni ke itremah inda nuzulil ghais ketika turun ojen ketika gurun makanya pesan saya nggak tetap agi kau ojen cek kiai rajin nih pak makai ojen rame sehadir lagi mun kuliban sampian pah tepak kau ojen mulai ki laku sampai lemah ojen tambunya karo kulen tadi bi niki tapi alhamdulillah makin salat tepak kau ojen ajunan hadir kapi ini kenyamanan teka hajat menter tetilan cilen kesayang amin Allahumma amin Allahumma Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah orang sete sebada ilmu kubur ni kata buaki sareng Gusti Kanjeng Nabi mal mayyit fi qabrihi illa kal gharikil muqawwis bada saat buaki illa kal gharikil mutaqawwas orang sete sebada ilmu kubur gak dinto persis pada ben orang takillem tengah tase pun apa artinya orang takillem tengah tase ni kaparlo pertolongan dari orang sebada tenggengan maka orang sesete bada ilmu kubur ben areh siang malam ben bektoh atek dan tean bantuan dari orang sikit beda dalam dunia kak dito ben bantuan ni kalau saja para tuh padi bi orang tekelem ni kaparlo bantuan keng tak pada saya kaparlo ben orang sikit beda tenggengan ngak gula ben sambian ngak gula ben sambian ni kaparlo na apa aboy bentuk pese ni kecokop engki na bangki na apa aboy parlo na pese ni kecokop aman tanah beri pese cokop sake beri pese oleh pente sake engki abi niyak beri pese pendek pokong kapi kor beri pendek beri pese ni kak cukup pun kau orang sebeda alam dunia ni keng mun orang takelem makilah beda itunya pese ni ketak peratu kak takelem ayat liyapan minta pertolongan pah ibri pese 3 juta pah keren dengan kapi nyelem tak beli kia kak itu tak sambian maki keren dengan pah ibri 10 juta bekol kak itu ken mun reng takelem jan banyak jan tak ada napa saya gelem tina sukaan paringin ban bekas ada argana tak peratu kuleban sampian beri tanda kebayi napa ken mundeng takelem justru ban bekas saya pentah apa napa karena bisa selamat abe pada benar yang saya tak parno kuburan ekecing ini kak tak parno kuburan ibrusen selebih penting dari kak dinto kiriman yasin kiriman doa ben betok ben arif dari kaula ajudan sebeda dalam dunia kak dinto maka ada ketimang kini kebiaya benih keng tak raja kayak gitu terok sound system kameramin deeren keng nikah tak sia-sia kencerna ikrimaki ke almarhumin almarhumat si ampun sete Allahumma
pah ikirim yasin ikirim fatihah ajunan gelak maca yasin maca fatihah untung lah sampean makin seuntung raja sampean ni karena sampean ni makin mau yasin gelak mau tahlil mau fatihah selain ikirim akidah almarhumah Halimatus Sa'diyah ring sepona ajunan seseteh pada melok amin kak ini waktu aki cenggang sampean ini pak kering apa dina di sini ring sepona sampian seseteh maka kita ikhlasaki gila milo secara langsung apa sebab karena tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid mun anak usmaus ring seponi kata usaha khusus mun bi anak tak usah khusus akhiri tibi apa sebab ajunan lambak seoning ngaji keng ring tuwai pengaji ajunan lambak seoning fatihah keng ring tuwah ibu ke kiai mangkemun mangken ajunan maca fatihah maca yasin tak usah khusus mun kering sepo kak akhiri tibi makanya saya paling untung mangken sampian nikah tak usah mendatang terop, tak usah ngunceng kiai, tak usah mendatang sound system, alengki, paling ide eren, ibri berkat, tu sana sampean isapora, ring sepon ki ikan bikin jeren. Makanya sampean tak usah nangkep pengajian kak, ntar ke pengajian tetang kebul. Ya, ya cak model tak ada kencer raja kak iki. Keng karo serogi sing ngocak amekan, ti palo yang jengki yang iki. Punten untung sampean ni kemangkana hadir mangkene ketinggal sekejap kak maki lesot reje aja maki banyak kerepotan ditinggal lagi manter fadilan kenceran long bolong kendidik ni kami pola ni kasih tilan-tilan kaula ajunan selamat ya ajunan Allah amin Allahumma nikah hebat tamun dari nak potong mangkana iman kak diman ulama nikah tabungan sepaling saya dari manusia nikah nak potong nikah tabungan sepaling saya mangkana pungki sehat pabanyak putra anak pasai putra ni kemun saya ring sepo nikah bila saus beda dalam berzah tak kira seksa tak kira celaka mun nak foto beda satu aki makanya makin tak berdoreng satu buaki pengiriman yasin ngirim tahlil ngirim fatihah ke orang seampun seteh tak ada pak je pun makin beda satu buku nikah tak ada pak ngirim yasin ngirim tahlil nikah tak ada pak ke orang seteh kula mana pidato ibang kalan ni kesubah deba di situng kiai andi pun tukraja ustaz tugas nak menyebar man kak teman ni kes abri pemahaman bahwa orang ini tak bisa ngirim kenceran ke orang mati tak ada pak je bang kula mana pidato yeting ni kami kula gebala kula ni ketumani telepon orang Malaysia tak dan kula ngisi pulsa masuk na panten tek waki etek ku HP seketebu esena dari Malaysia pulsa kamu turis seketebu depak kula ben sampean ngirim yasin ben tahlil ke kuburan tak ada pak masa malaikat pah kala aku pulsa aja kak itu ni cek saran gelu ya gelu lah ndak ada peburu ayat hadis tak hafal sampean pala kula ku pada ngucap tak ada pak pulsa mi masuk cong lek wabi sampean itu Gus Dur teman ditanya aki Gus orang ngirim yasin ngirim tahlil ke dalam kubur masa ada pak ongku Gus can Gus Dur engki ada pak mi pangki je ada pak Gus cek dengan kula mun ngirim fatihah lok teman bedih dia le epos nika pegawai negeri pegawai negara nika mun rem ngirim tak ada pak beudi ka iki masa malaikat rahmah tukang kibenah bismillah tahlil ya sina kaula sampian tak ada pak tak beudi ka iki ke mun pada main kalah-kalan ka mun pada main kalah-kalan pun tende pak de cek pun bodo ulama satu buah kita ada pak lah ulama satu buah kita ada pak nika mun beni dalam telok perkara ni mun masuk ke salah satu telok ni ke ulama tak ikhtilaf karena mungkin ni ke justru saya yang temaki ke kaula ben sampean Ahlus Sunnah wal Jamaah ni ke saya kebela pendapat Imam Syafi'i Imam Syafi'i ini ke pernah pendapat tak ada pak orang ngirim kenceran ke dalam kubur le saya tak ada pak ni ke mun tak ada dari salah satu ngasi telok mun berde salah satu ngasi telok de pak kak nyono ada mang-mangan boleh ni sepertama ulama sekhilaf tak ada pak ni kenapa perngaki sepertama ulama seadebu tak ada pak mun saya maca doa mun saya ngirim yasin mun saya ngirim tahlil ni kebeni putra natibi mun putra natibi nyono lengki tafaddalallah bi kitabil aulad lil walid mun dari nak foto kering sepo nikah cek pun gelak tak usah khusus sampean asolat akili kenjerna kak sampean keng maca yasin biasa akili kencerna kering sepo mun kering sepo nikah tak usah khusus depak anak sebab pulan kaula ajunan tak ada seorang ngaji kecuali di bidang sekolah bos bangan jelas tinggi makanya foto ni katore pasai nak foto ni ke bagus karena mun nak foto ni ke saya kak tak kira kau timangken karo keng akolan pak Bapak Haji Hasan ni pun bekto satu akhiring sepuluh ini kena bangki
pen lastari asolat itu aki pen tahun ibu aki acara nyi ibu namang ken ki raja keti mangken ni kamu nak putus selesai pen bekto mun nak putus selesai Pak Hasan Abdullah niku benih karo mangken tok pen bekto atu kering sepona Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira nik pen bekto becak mun lanceng geluh bende se pandeen Astaghfirullah li wa liwalidayya Astaghfirullah li wa liwalidayya lanjeng geluh berde sepandan boleh astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi mun embuk mati ki ya tambah astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi macam di mati ki ya telo sebut nyaman mak denoro astaghfirullah li abi wa ummi wa misnaji wa satuki wa misnari astaghfirullah li abi Sapor tak kok nyaman bersifat deking contoh nih kakak ingki. Benih tak kok nyuku atu aki sampian siki odik benih kakak ingki. Keng contoh. Mun nak foto ni ke ulama sepakat depak nikah. Jadi ulama saat aku tak depak. Mun kiriman kenceran nikah benih dari nak foto. Mun nak foto TV depak tak. Senomor dua ulama saat aku kiriman kenceran Fatihah pamausan nikah tak depak. Mun tak ibecah yatas kopurnah mun ibecah yatas kopurnah ulama nikah ada bu depa jelas lagi jelas ni kebeda hadis lah cek pun ulama situng waktu kanjeng Nabi ni katoman pernah mangki kuburan sekuburan kak dinto dua esek sakapi sareng Allah esen akhirnya bi kanjeng Nabi pah emon tutaki papana korma ni ke eseba teti dua bi kanjeng Nabi pah etak cekaki yatas kopurnah karena Allah ini ada dalam Al-Quran yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard setiap buton buan odi ini kan macam tasbih ke Allah nih kak bungkan nih kata ambu subhanallah subhanallah bungkan apa nih kata ambu subhanallah keng kula ben ajunan tak mireng karena mun mireng tak kira pernah ngira makan tuh mun bah pau nih kesiang malam subhanallah subhanallah insyaallah jual ro maneki engki le setiap buton buan odi ini kan macam tasbih ke Allah. Lah kanjeng Nabi mangki dua kuburan ni kayak seksak. Walan dua kuburan ni kayak seksak. Akhirnya bi kanjeng Nabi papana korban ni kayak sebak titi dua eta cekaki kuburan situngah. Eta cekaki kuburan situngah. Pah kanjeng Nabi ajabu selama papana korban ki odi hidup kubur sedua ni kaseksana iparingan di Allah kalaben berkat tasbihna papana korban. Jadi selama papana korban ki odi ki becah kita kereng macam tasbih Allah gara-gara tasbihna seilm kubur nikah paringan seksana papana korun maka maca tasbih eta cekaki atas kuburan seedem kubur seksana paringan napa le manusia mancing atas kuburan ningkong atas kuburan benia kemi maningkong dia pah nancel sampean napa le manusia tatangga orang pah mancing atas kuburan ningkong atas kuburan maca yasin maca kulhu tak de papana korun beda pak manusia cung depan boleh keterangan nikah tulis dalam kitab Ya'anatul Talibin sareng Sayyid Abu Bakar Sato. Makanya tak usah dengan boleh. Makanya mun ke kuburan enggak mun beda acara haul bujuk kan kuburan bersein. Maka panjenengan mun bersein kuburan nikah reba se beda atas kuburan ka sejak bersein. Dadi mun bersein reba se lain saus. Mun se beda atas kuburan jak bersein. Makanya orang lambek mun nyelase kapan mari maca Yasin kan pah metek kempeng pah cekak di kasa. Ini kan roh hadis ke ibu kas anapa mun badan di ori an ilmu tas kuburan ilmu kubur nikah dengan seksana marga tasbih buton buan nikah mangkana mun sampai andi kuburan orang sedeh cek sampai ya tas kubur nikah kundul cek sampai buton bui tak beri buton buan sini keanian cek temen ibu kana nyi orang ki mau benih tu kau bisa malah bidik seraja mak di tasbih cek raja nari kok bungkar make kubur na benih karo jelas engki cek sampai gundul kubur naga di butombuan mangkana setiap kiai ini kan pasti ibu nolok kasa beda kembangan cak leca bilang lalangan sendiri kasa saya gambar loh tasbina jadi orang nikah usmaus kita kuburan nikah depak kasa di dalam kubur pokok untung ngering sepo mun pah andi nak foto na pinter ngaji pendem Jumat pendem Selasa iyan tarik ke kuburan ni macam Yasin menter tepak kaul ajunan amin Allahumma cuman makin kerja zaman maju kak inci lo pada bik zaman lembo ribaring beda telasen ni compok lem telasen masjidnya ke beda atakbiran suara ceknya mana Allah
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Penasaran pulan suara dajak nyaman etek ke masjid jentari. Kapan depak ku beda orang HP itu bangki kam mik ka. Kir-pikir yang kula makinnya zaman modern nyaman mun nyala se kepang tak udah ngacil bah di HP bu. Ya Pak, kok ngaji TV tak tahu. Lagi di ngaki kok. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Cang babang ibu makiring nyaman tang anak sing ngaji je. Cang malaikat ceng kutua ce tak je. Aja beni anak angkat kita keng margana kaki jalan mbak keluarga bayana tak mengaji anak iki. Keng mun anang oni ngaji insyaallah beni HP saya pengaji. Putrana seentar ke kuburan TV insyaallah qaul ajunan termasuk teti jumlah orang sepada selamat. Amin Allahumma. On, nikah nomor 2. Napa nomor tunggi buru Pak? Kalau pai, tulat. Napa? Mun beni potra, mun beni potra. Nah, nikah ulama si ada tak ada Pak. Nomor 2 ulama si khilaf ada tak ada Pak. Mun tak ibe cek atas kufurna. Mun ibe cek atas kufurna ulama sepakat de Pak. Ikiasaki dekah kak pungkaan saus bisa meringan. Napa-napa oleh orang macam atas kufuran tak ada Pak. Senomor telok ulama saya ada tak ada Pak nikah termasuk pendapat Kak Dinta itu wakil sareng Imam Syafi'i ni kamun beda orang ngirim yasin ngirim tahlil ngirim fatihah ngirim kulhu tak itu tutup kala bendoa mun itu tutup kala bendoa ulama ni kesepakat de Pak sampai Imam Syafi'i ada bu de Pak tapi Imam Syafi'i saya ada bu tak de Pak ni kamun tak tutup kala bendoa dan ni kebi orang robo-robo pakai bodoh cuk Imam Syafi'i itu ada bu tak de Pak. Orang kadur ini pakai ngirim tahlil, norok sapah kan sini keterkadang yang temaki pendapat nikah, padahal pendapat nikah si ada wakil di Syafi'i tak ada Pak mun tak ditutup kala bendu. Deki mari pengacilkan itu tuh bendu. Allahumma taqabbal wa usil ma talawna minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah li hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami' arwahi man ijtama'na bisababihim wa khususan ila hadratir ruhah almarhumah Halimatus Sa'diyah wa usuliha wa furu'iha wa ahli silsilatiha wa ila jami'i man intasaba ilaiha Allahumma ighfir lahum. Kan ditutup sedikit deki yang gina bangki lamun ditutup ni ke ulama sepakat depak mangkana panjenengan mun malam Jumat malam Selasa macam yasin pok compok macam kulhu macam tahlil mbak ekerem matuah ekerem tretan ekerem guru ekerem mak le depak tutup kala bendu tak kula tak apal Allahumma taqabbal wa usil ni kata depak kula tak apal cak lambu ada kiai mun sampian cak Arab tak apal cak mature pada karena pangeran dia ngerti kak engki kayak nggak besar bang kijak ke pangeran nih pangeran abdi tadum nyok onda ajunan pamausan kipur pada pak aki dak seteja asma-asma sampun disebut mun tahu ni ngabusah icak abusah pan tak tahu kan dajuk tu juk tu batu dalam kerkocan apa miring malai temu bi malaikat saya tak tahu sekali ya lesan misan pala tak tahu kan itu ya kepada pangeran ki buru saya baca jo pada baki kamba ya embuk ro pole pemilong matretan dua saya mate pontianak tung pangeran situng. Pas terus beda menjadi ro boleh. Semati tak berandai setahun. Ajo beri kia pangeran Didi. Saya ngak deh. Njak can malaikat cek keprok ke ngarai ko. Keng bunten kak depak kak. Padah tutup kala bencak madura padah. Menabi tak uning bahasa Arab. Sebenting doa aki ke Allah. Teti norok doa ang nikah. Ada semustahil. Karena ketika doa ke Allah, wa yas'alunaka napa? Ketika kau sering ajunan kak dinto doa ke Allah, maka setiap doa kak dinto sering Allah isem badani. Maka ketika tahlil pengiriman yasin, pengiriman kulhu ni kebi ulama ikhtilafaki ketika itu tutup kelaban doa, maka norok dak ke doa ni kebekal ijabah sering Allah. Amin Allahumma.
Makanya mangkene kan sampean beni putrana almarhumah Haji Halimah kan beni tadi. Sampean mangkene kan beni atas kuburna almarhumah Haji Halimah kan ki. Cuman depak maki beni atas kuburna mangkin, maki sampean beni putrana depak apa napa? Polanan deki tutup kena bendoa. Mangka tu sama mang boleh kak depak. Mun pakun beri tak percaya cek depak dah tu remati kulis atas di lagi ni. Mun tak depak abeli boleh kan tu ki. Keng mun depak cek aguli ya ni ki. Insyaallah tak kira abeli ki ya. Berarti depak. Bon, itu yang pertama. Jadi faidan haul mangkin nikah teti doa dek ke almarhumin almarhumat sateja bang sepo kaul ajunan mangkin pada sepora. Amin. Secara khusus almarhumah Hajjah Halimatus Sa'diyah otabah almarhumah Maryama binti Rawi kadin tu mangkin ampun sepora tulisan sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Benih kule sing ngabele Kanjing Nabi kule keng made patok kan. Mangkana kule mangkin bengal nyakseen almarhumah Hajjah Halimah nikah orang selamat ya junan Allah. Apa napa sebab Kanjing Nabi seadabu ummati ummatun marhumah. Tang umat je umat seakan ya sari Allah tak pada bi umat-umat nabi lain. Tadkhulu fi kuburi habidunubin kal jibal. Bada umat Nabi Muhammad ni ke masuk ke kuburan benih karongi betusah pada ben gunung tu sana. Saking dari banyak enggak. Tapi wa takhruju min kuburiha fayufaru lahum. Keng keluar dari dalam kubur tu sana berset ada sekali. Kak kamanik bidu'ail ahya. Kalau bantuan nasihat di adong polong ni kayak gitu. Mangkana alhamdulillah mangken Bapak Hasan Abdullah emud dak orang sepona dak seteja almarhumin almarhumat mantir Allah seteja kencaran seteja pamausan seteja sedekah pada pak kalaban sampurna sehingga almarhumin almarhumat sebeda ilmu kubur sareng Allah selamat berarti orang pecah sampai ke ajudan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Apa napa penting orang ilmu kubur kadang tu doaki pada situng hadis si hadis nikah ditulis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kanjeng Nabi ada bu senikah. Innar rajula la yamu innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kayak ngai orang bengkes kan tu. Kayak ngai orang bengkes kandur. Kuburan nikah termasuk awal tempat dari pansapenapan tempat akhirat. Mungkin nikah orang kita ada masuk ke akhirat. Ada ilmu kubur kapi mungkin. Faman salima minhu kayak ngai orang bengkes. Orang mun selamat ilmu kubur fama ba'dahu aisar maka samarina kuburan orang ini kecung nyamanan boleh. Tapi faman lam yanju minhu keng mun ilmu kubur orang ini kala seksa fama ba'dahu asad maka samarina ilmu kubur orang ini kecung nyiksaan boleh. Artinya kuburan ini karatora mun orang ilmu kubur ini keselamat swarga gulekku nih kak. Mun orang ilmu kubur ini kecelaka neraka gulekku nih. Makanya tua kulaban sampian Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufrin niran. Ya Allah mbak-mbak kau lesi seda kuburna badatiaki kuburan kebun swarga ben kuburna jak badatiaki curangan neraka. Apa sebab mun kuburan la oleh nikmat swarga nika mun kuburan seksa neraka. Pertanyaan nah deure mun pah deng sepo kaula ajunan mangkin seseda seksa ilmu kubur berarti deng sepo kaula ajunan kekal masuk neraka. Untung ngah umat Nabi Muhammad nikah seodi bisa nulungi orang sikit beda ilmu kubur. Lah nikah untung ngah umpama ring sepo kaula ajunan eseksa sareng Allah mangken tak pering nikmat maka ketika itu ketika dintoh tu sana Nabi Allah isaporah pah ikan nikmat. Le ketika la nikmat ilmu kubur seasal kau tu masuk neraka Nabi Allah pah yo bo ibadati masuk surga kala bendua panjenengan sedaja kala ben kereman kencerna panjenengan sedaja. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kemudian mantir Allah tak usah terasa neraka. Mun guru dan gula ada bu, aslinya orang Islam ni kan masuk neraka tak abid. Ning petongare. Jadi orang Islam ni kan masuk neraka ning petongare. Mun beda orang masuk neraka lebih dari petongare. Ini kebenaran Islam je bu. Karena orang Islam ni kah bengket paling abid ning petonga. Rami bunga sepecah gelu kan. Macam beri saya daftar sambian. Keng cebuna Allah dalam Al-Quran. Wa yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Keng saare neraka nikah pada ben 1000 tahun ebito ngena arina sampian. Tetimun orang masuk neraka pah apol petong ngare berarti petong 1000 tahun beda neraka na Guste. Mentir selamat kak. Mentir tak terasa akan neraka. Mentir ke surga kapi. Amin Allahumma.
tak kira kuat kuda ben sampean, tak kira kuat, jelas tak kira kuat. Keng di Allah menteri keselamatan. Ki ngak mangken majlis ni kalau ngomong gendidik sengke jaga aja ngantuk pakun mangkat engki. Nika kan hadir sampean mangken nika isapora tu sana kak. Engki malah bersabu ghufira lahu qabla yaqtuwa, sebelum berangkat dari compok, sebelum matengka tu sana lek sapora. Mangkan deki ajunan kuper kumo maghfuran lakum, mulai kapi tu sana lek sapora. Malaikat ni kaje pun ada bu pangeran cek sapora kapi pangeran. Saya hadir benih keng niat ngaji tanian. Arah apa malaikat? Aba-aba dek tengah benih keng ngaji ya. Keng penasaran kalau kau catat hulil genteng sini Benggalan. Arah apa bu? Jaman ratin tak nakin kodung ya kuda bukin. Katina penjawabna Allah, humul kaum la yasqa bihim jalisuhum. Pokong la aleng ki apa longkak dintok. Entah kak kantu benih keng ngaji ya. Keng ngatanak nulungi atanak nulungi mede cuko. Bulan cukup lemari pak keluar kapi malainya ku. Itu mobil malaikat bu kesampian bu. Keng bunten karena hadirkan toh. Magle keng niat dolongi alat ku tak niat ngaji. Keng mangken pak dari ngaji. Pakun esa pora tu sana Allahumma. Mik pola katini kak kencik cidik tak segeresak. Sengkai juga jadi pola ni kai long teti amal ku ben sampean bisa masuk surga Allah. Amin. Bon, ketika pertama haul nikah teti doa dek almarhumin almarhumat secara khusus almarhumah Hajjah Halimatus Sa'diyah sang Allah esapora mangken tu sana secara umum setaja tu sana betul sepo ajunan sampun sete pada ikareme kenceran mangken amin Allahumma pon nikah yang pertama nomor dua panapa faidah haul nikah kan faidah si abali kama yit thank you faidah dua nomor dua abali ke Bapak Hasan Abdullah kama Pak Hasan mungkin dilem kamu oh nikah. Oh, ini kan rajin lagi. Beda putraan ini kan. Tadi terus aki baca beda tanya, beda si bini putraan bahaya nih. Hah? Beda seumur 20 kan. Pon. Tetini kayak sepora makin. Dan gula bengalnya saya kayak seporak ben oleh nikmat. Anapa? Kanjeng Nabi sajabu. Nomor 2. Mun bada orang odi atau aki orang seta. Maka nak foto nasi odi ni kemangken sareng Allah eto les ben catat keluarga sing ngabekti ka orang sampun seta. Dah iya bukan ki. Benek yang bulan ditabir yang bulan sacara menik kene bu. Batai ketela iki. Ya senika ibri ekor selebah lega lorga padahal benih keng raja kor keng orang keng gelu ni keng karena gulu oleh pengajian ni Mekah ni kata itu mau orang ni kan oleh untung ki buru gulu keng bulan apa ajungan cerita apa juga pada hilang jauh kan tenan pon nomor 2 abeli ke keluarga Bapak Haji Hasan Abdullah ben sateja potra-potrana sateja mangkin seusaha untuk acara haul Ibu Halimah nikah bi Allah etoles rakah si alako saya dek karaji potra-potra nak etoles nak foto sing ngabekte ka urang sepuh cepon pasera Kanjeng Nabi dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali nulis hadis dari Ibnu Sirin Kanjeng Nabi aja bu nikah innar rajula la yamutu walidah wa huwa aqin bihima fayad'u Allah lahumā min ba'di mautihima fayaktubullahu lahu minal barin kaya nga ireng bangkes kadur umat Nabi Muhammad ni kabada situng orang laki seorang laki otabe orang bini intina bada situng potra se potra ni ka kurang ngacer kareng sepo potra ni ka masake kareng sepo potra ni ka lamba tak andi kelakuan se maseneng ka orang sepo masake to mangken deng sepo na ampon sete pah dibuna Kanjeng Nabi fayad'u Allah lahumā min ba'di mautihima king saampunna ring sepo sete bi anak ben bi keluarga saudi pah itu aki sete ni katina apa japun Kanjeng Nabi fayaktubullahu lahu minal barin maka anak sekorang ngajar kareng tua ki odiing king kapan sete ring tua pah itu aki bi anak maka anak sekorang ngajar ni ke bi Allah coret pah itu les anak sing ngabekti ka ring sepo kalaben catatan ketika sete itu hebat tak hebat jelas tak jelas jadi mungkin keluarga anak dari almarhumah Hajjah Halimatus Sa'diyah umpama lambak teman ngaku ngeka keleruan keng mungkin itu aki maka sudah jika keleruan Nabi Allah isapora
ben iyo be kesalahan nikah itu tulis kalaban kebagusan nak foto sekarang sepo kurang ngajar keng kapan sedepah itu aki maka anak nikah tak tulis nak foto sekurang ngajar tapi fayaktubullahu lahu minal barin itu tulis dari kelompok orang-orang sing ngabekti ka orang sepo maka nak perlu nak tu akhirin sepo nikah teti selain faidan abadi kasih sedeh kana foto nak abadi kapi na pernah boleh nak foto nak ibu Hajjah Halimah ni kalau mbak tak tu seka ibu Halimah pah mangken ki itu aki aduh swarga kapi ni kakak iki engki andi tu sasaus pun iya oleh ni kata ada tu sana na pernah boleh lambak mabagus ke ibu Halimah arabat ngabektek paki itu aki swarga kapi nak foto ni amin Allahumma insyaallah masuk kategori al jannatu tahta aqdamil ummahat beda ibabanah soko naring sepo ketika mabagus masai insyaallah Allah pasai ongguan kana iya cang tat holil ko cang makiki oding lanya la karing tua je kon parmati tua aki ko cang tak tulis anak lanya la tulis anak sing ngabekti kor tua aki ongguan iya beda hadis iya pah nyampir situ mah oh iya munda iya kana mayu pong embu ki beda teng penting aki kan duit kapan mati ku leku pah tua aki beni sani ke maksud taga iki nek beni sani ke mah pumo hola fa sampean deki pah pes yang tuana pan mati tua aki beni hadis nikah khusus ka orang sila terlanjur andi salah karing sepo pah ring sepo na ampun sete minta sepora kan tak bisa cek le sete katina apa cara nebus beda cara nebus beda panapa doa aki nikah sesuai kelaban hadis selain kanjeng Nabi adabu ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima kanjeng Nabi mun bade kala orang sepo ni kaseta nak foto seki odik ni bade kelakuan si bisa kelakok sebagai kebagusan ya pun kanjeng Nabi bade ala kebagus koreng mati ni keki bisa kalaban cara apa as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma kalaban cara adu aaki ben onaki seporah ketimangken nikah maka mangken nikah Bapak Hasan Abdullah bi Allah etoles rakah Syekh ala ku bagus karaji putra-putrana saya berde kak dentok tulis putra-putrana sing ngabekti ka orang sepo amin Allahumma pon ben pole bapak orang ni kemularing sepo ni kaya itu aki nak foto ni ke Allah jadi pesubur iki na bangki mangkin ni ke biaya banyak mangkin ni ke biaya saya keluar keng maki biaya mangkin ben banyak saya keluar bi Allah tak kerja ni pemelarat keluarga kan engki mun pah mangken keluar 10 juta beni pah dekik malam yatri 20 juta boleh pah HPS bibi sambian karena urusan bensen nikmat ni tak kudu nikmat sebada terus kadang korban artah keng Allah ibni nikmat selain panapa pada ingin sehat panapa pada ingin barokah sajen semua ibadah banyak bensen kebagusan contohnya ring matura kudu ni kay man kaman selalu ngabala ring matura ni ke Allah kan ipa lain bentu selain thank you engki da bangki reng matura banca beni ke lain kak anapa reng matura ni kepulan mun urusan kering sepone keluar biasa seteh petong hari tahdidi 40 hari islamatin 100 hari islamati pole setahun nah islamatin 2 tahun nah islamatin nyibu nah nangke pengajian ben tahun teku rezeki reng matura nyolpu tak nyolpu beni keng soki keng teka hajat kak orang jebeni ke diboring beda corona beda apa yang matura gua beda corona jebah nikah masjid Jumat prei maturah bengkes pada Jumat prei benik ke Jumat ketika corona di baring masjid lah benga igembok kapi lah benga kunci kadur pada masjid kunci lah benga ada cak masjid tak ada lah benga sebagian kak itu maki pada lah benga tak kunci kina bangki mangkan orang matur ni kebulan ibadah ke Allah semua ibadah lain ya Allah bah orang aju tak aku caan ni kebiasa kak maturan apa boleh ke masjid tak aku caan asaka ya aku caan kalau tak ibu surban nguti gula ku ajuban sampean kak pula tak berengkak nyapke giting sapi nak orang maturan ni kagus bagus kapi kan kita bangki amolotan pun tahun bagi berkat jeraji tak kira pikiran kak kejak berkat di bari Facebook nyak letek saja di genan nideng bada berkat kapan pekol tegala buah kentang sing keng barok ke Allah reng matura beni keng soki kak orang Jakarta isor baja andi pabrik andi hotel andi apartemen pesena miliaran pesena banyak gaji na berisi 100 juta per bulan berisi juta keng maki tunya na banyak rezeki na jadi soki mon soki na kita punya penyakit komplikasi kok sape nyeke kok embi tak bisa ate tak bisa buaan tak ende kebayin apa bisa miliaran mun saya masuk ke rosek jekung ben kok tahu kak
Orang bengkes ku andi gaji sampean. Orang bengkes ni ku andi hotel, ku andi apartemen, tandi pese miliaran, tandi tabungan. Keng napa selok masuk ke sampean kak? Tangki buk. Yang kai kok sape haram karo pering ngasih tak luang. Mentolang apa hidup dok dek som mai pegemet. Iberi ko aja mekel kele keketi. Mereka kel to nang ibuang koceng tege tanda. Koceng karo nyium nyimpang sambil agrunggung koceng. Cek saran na naik. Padok karina sakale. Yang kai sati tepak kering bekes benih karo sati saya erga make palapan apa yen labena sing deui. Pering apa ni pegedap kor bimpuk langsung iba ke lumarinya kumar ekorai kak. Berusaha geluk. Kuleban sampean tandi tunya kak keng rezeki nak sampurna kak. Lisa melarat rezeki ni kak. Tunya ni kegempang saren nak. Keng orang mun tandi rezeki ni kalau bisa kak jagung sasabe 3 hektar jagung kak ken ki kena ngol-ngol tak terasa. Tapi kuleban sampean ni kebeni keng andi tunya keng andi Allahumma apa sebab reng matur ni kamu urusan ibadah ke Allah kol ngoleh amat selamat santa mangka Nabi Allah lain tak pada ben selain coba ni ka orang alaku ni jeung aja ku soro beje kol telok malam ni kala jeuk ke alaku ngalak becang ngalak keranjang ngalak bakal kol telok malam na jeuk ke alaku ka kula ban sampan kol telok ni ka anyar tedung kol dua main remi ki buru ini tak jeung aja keng cuman ring coba teku make alaku siang malam kam mabedandi rumah raja penting mending matura kak jeung lanceng ni kamu diceber mana ring kampan ya kak ongguan kantor mana ring kasora saking bagus ring matura make asaka aku caan tiap Roma bedelang gerah coba belum polo Roma situng langker kak matura per Roma bedelang gerah tahu apa ipa bejeng apa kena ngalajengan tak sepenting kor bedelang gerah kan doy sampur nering matur nika alaku tengah malam na jago kuleban sampian kol petto nang tenang tanggi malah bade secek tenang alaku kono orang makat kol sanga kak benggalan kak enggak mun kan telok ngocak kok yang mbek mule guna kang iki benggalan iki saking dari tenang saking sampurna coba kak bade debu senikah coba de cong mun saare tak alaku saare tak ngakan deres tanggi beri kamu tak laku sehari tak ngakan bengkes tak usah sehari sebulan si anak kok pakuna deer kak pala tak andi setan angaleleng kata tangkung mun tak tegay beli ngakan cek mulai haram ngakan tok benar kak iki sepenting kon lakuan jeung aja sambiang kon cek kuat ketodus na cek mulai bamuni cek beli mun ngaleleng tak beli ngakan kak mun matur ni beli ngakan tanggi bu Batai berdia pelakol belu sampai koltung tak boleh buk begitu tuan rumah aku tak mik ya udah tuan rumah nengah akan ada tiap tamu tak boleh kan dipekeluar kiye kedua yang ki tak kini matur ni ya Allah mentir Allah terus matur ni kak orang segi sokiro kak mentro bunga larang kak ki berlibur ke Raja Empat Papua berlibur ke Bali ke Malang ke Bandung orang kisoki namun bunga abi 8 juta 50 juta namun bunga kuleban sampean bunga ni kegempang bi Allah kak tatang kepada muqaddaman hataman Al-Quran iyon ceng hadir pandepa ibri amplop tungi dengan akhir semulia kak depak ke rumah ada orang yang ngade ngapahi buka amplop keberempat isena 5.000 kak keng makin 5.000 kerja ben bunga tangki sampai iciyon ya Allah alhamdulillah oleh 5.000 ya Allah pah ngocak oleh 5.000 ari mun nyari kitu lah ibu aki oleh cahaya itu neng 5.000 keng bunga luar biasa kak orang sikisoki ke sejuta tada argana kuleban sampean 5.000 tu kaya kami bunga kak huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim Allah sematron tenang ka kuleban sampian benih keng soki kak keng rezeki sampurna benih keng banyak lakoh benih keng banyak gaji keng ibri ketenangan di Allah orang sitro soki keng pelan mun soki yang ku tenang aduh napa kita soki mun miskin lah tenang kuleban sampian iki orang mitro soki pelan mun soki tenang mun soki bunga anapa mungkin miskin mun bisa bunga kita soki kuleban sampian ala ko becak karo pasar bulung bungan kak ala ko becak pasar kadul karo penumpang tak nemu
ngide becang bibi kan padahal tudungi becak ni kemalarap sokon di atas dia ada kai babami ngide tenang cak kutu keng pah merbu kalencak cak ni ku pengajian ngide kan Allah cek saran lagi Jumat khotib macam khutbah tak boleh sabar aunggu benungkan dek babon orang sebanyak pesene kesemun malam metum ni kemetum kol belu ka keng sampai kol dubelas secerke ceran tak mari tak lum ngedeh mikir debit mikir kredit mikir saham mikir perusahaan kula ben sampian maurip mari abejeng tak sampai isak ngerok ternyata pese banyak tak bisa melingit dah kula ben sampean tandi pese ken ngedeh edok syukuri bu ngedeh ni kenikmat bu mangkene kepada penyakit tak bisa tedung beda mangken engki kebain apa pese miliaran mun tedung tak lum ngedeh kula ben sampean tandi pese ken lebah ngedeh edok cara nak ngedeh jago-angguan rapuh bu aduh cak mau acara pagi laku pas semalam mata anak cak bagaimana amin pempu ni kenyaman tandi tunya keng di Allah ibri ketenangan ka amin Allahumma amin Allahumma ni kahebat ring matura ka ni kesaina ring matura untung apa ring matura ni bi Allah ada seibri penyakit rasa ka ada Jakarta ni orang ni kekisoki keng kejak nyaman penyakit ka vertigo ni paling ringan tak osom kayak cetak di Jakarta ni vertigo engki migrain kudu ban sampean ku tahu di Jakarta ni dia migrain dia apa vertigo gagal ginjal penminggu ku cuci darah kanker kronis tumor ganas diabetes stroke jantung kamah bengkes bedoreng adik penyakit pah nyaman dengan kayu ada kak celo teman diperiksa aki ada nyaman dia lebih nggak mungkin tak kau beli corona ada saya periksa aki makan ada yang bengkes ni ke penyakit ada kroge cetak tak pegah tak tahu apa paru-paru apa jantung yang tak pegah dia tak dengannya kayak tabu tahu apa je lambung apa je tak tahu je liver yang kayak tabu letak ngerti apa asam urat apa kolesterol yang ngeronyo jangan ngekot wah menjaga habis keringking sokol ila tak ruwet apa penyakit yang lepas nyagas kepi tambah tak apa tinggi kak orang mun sok kini keposang menibik penyakit kak kiba kejuan kak karang menjangan tak bisa ngale ke Jakarta tak bisa kiba ke Singapura itu bekes ada kak pada sara imalau yang le kemada je depak kemada je mate ya kan tenang bu tak gara pikiran tanggi tak wedruwet kak ni kesepenting orang terus soki keng terus tenang kula ben sampean tak soki keng tenang ala ibri ka ada bi Allah wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanin cek kalau ngaji alung polong seni kelebungan luar biasa kak padahal orang mun tak oleh hidayah ngaji ni kata seneng kak sampean alhamdulillah seneng ngaji kapi hadir kapi tidak tahu tak kok mulai nang kok PHP suwe dikit anda bak hubungan mar kena colong tat holil cek abi tu sang pek kalau tak oleh ngare arek ko terus cek pada bentang bini kakimu terus iya men saya baba men saya atas nang ku tak perluan bi sam ya tas dina bok tepak kering apa bengkes deh tikal ngaji nih kak oke ngaji nih kak ya sudah ngaji pada minta berkat nih kayak gini ya minta beri yang anak gede kesambian mari pon seperti itu ngapa kaki burung kak tulat Fadilah haul makin seperti itu doa andil amwat nih seperti itu sana makin apa amin setelah bangga sepo ajunan pada seperti itu sana amin jika seperti itu enggak senomor 2 birron lil abai wal ummahat setinggal faktina nak foto koreng sepo potran almarhumah hajjah Halimatus Sa'diyah makin singa hole nikah yang kup nak putus singa fakti kering tua kapi umpama lambek paktuman andi salah sengaja atau tidak sengaja kelaban hol makin nikah etoles ecoret di Allah ikenteen kelaban kalimat anak singa fakti amin
Nikah fadilah nomor 2. Nomor 3 fadilah haul mangkin nikah abadi ka kula ben sambian ka. Abadi ka sambian bu. Napa? Tadhkiratan lil maut. Paharumas. Sapan ngatela futuna Haja Halimah teh ya kana lambak puk Halimah ku tak ki odi 3 tahun setelah tade. Wah ngocak gentenan kana siapa marin nih kok. Letangki kan parking dan genten mun senagi. Nek tak kira burung ka iki. Tak kira burung. Keng bekto namun sutada oning ka. Napa sampian sete ka ada kula sebudian. Ngaji ya bahda iya. Yo tabe sabalika. Pada tanda sabalika kula semate sebudian sampian. Pasala kapi dak remma ka. Kula semate tidak ada dah iya. Entar duka lila kale paten ada enak dia. Mater ki pada lanca gomor ka. Lanca gomor sebarokah. Ki bisa nambai aman. Bisa nyun sapora. Repot manusia nikah. Eka bela mati susah. Padahal sebelek susah ni kamu tak mati. Gelem tak mati sampean. Apa yang kelaku apa? Umur terus dulu. Padingal rabung. Kiki lah tak ada. Kababini lah sengkah. Jangan pun tua lain bu. Makanya mun tua ni kebalak kayak dungilang. Kerbabini kan di dapur. Harap apa bang? Ni bah tak bolong bang. Aduh mun tua ada bercina jong. Me tak bolong sih tadi dunga ke bang. Nyampit ya. Makai bolong ada mak anak. Nyampit anak. Jadi bolong rapa. Dekipan lah bolong ku tak lama ada remah hibi. Babi ni keluar di dapur bah nyocak. Loh bisa jong. Orang menda tua aja kersok. Kersok dak remah bah. Ya ker je tak masuk. Apa kalau aku menda tua kak? Peninggal rabung ada tak bisa betul ketur kapi lang oronyo kapi. Orang lah mati kapi. Pas sampean tak mati ke tibi apa kalau aku? Tinggal tore mati arin baru. Sepenting Islam ben iman. Amin Allahumma. Keng kalaban hadir kemangkin tore patatal ke atin mati ya Allah mati. Ni kata 3 tahun lamba apolong ben kuleban sampean ki badeng ki. Mangkin lah ada. Keng nunggu ki dan tak bangki. Beberapa waktu yang lalu ada satu pesawat namanya Sriwijaya dengan penerbangan SJ182 dari Cengkareng Jakarta menuju Supadiu Pontianak. Cuma 4 menit take off, 4 menit ngeber di Kepulauan Seribu pesawat itu hilang kontak. Akhirnya geger. Diberita TV Sriwijaya hilang kontak. Mbak ngocak, ibu ini kontak kami hilang kedua. Masih tunggu nyampe tahu, minta beli ting-ting serajam untuk kau hilang kontak. Saya kocak hilang kontak ni kata bisa dihubungi buk. Benih kontak kada iya ruas hilang benih. Kak, orang yang sebeda pesawat ni kak jumlahnya sebitak 2 kak. Sebitak 2 ni kata ada sesakit sama sekali kak. Ada sesakit. Bahkan perasaannya persis ben perasaan aku leben sampean makin leku ki ke pasar 2 malam ki antara kamantan 3 malam ki beli sape persis ben pikir aku leben sampean berangkat hat sehat arep negeri banyak ada sesakit ame ke situ ngah keng mun ajal depak kak sebitak 2 ni atal-talan tade karina sakaan nyaman ke malaikat tak repot sekalian nabu artinya apa manusia ni kemudian depak ke ajal tak usah sakit tak usah kebedan ketinapa mula depak kebektona sete kak kulan di matuairing kulan ni ke asaka kak mendengi Roma kan kula asake asaka ni kak kul 11 beda tetangga ni kengala aing aba kombe mbak matuai ni ketemu nyandar ke mungkana bau itu orot di selebet dia kata kok kayaknya kules istirahat datang aba kombe kul 12 pakun itu modern nyandar kulan abid kan lu curiga yen tari tak koknya kungit ece ke gerre kak begelek semate kak asaka nih kan asaka nyander ke bungkana pau mate senga ring bengkes dia matorok agula mesen ke sampian mun ku leku asaka senga cek nyander ke bungkana pau sampian haji yang muni boleh bahdai sampian njak tepakar ngapa sampian kak ni bah tak ning lebele seguan mangkana cepun ulama kam min sahihin mat bi ghairi illah kengak orang bengkes banyak orang beres mate tada sebab tada margana keng kepintereun robu mate keng kek dadah robu mate eka kekeri poklot mate dutrek poklot kan ieu mun ngitung bah mati ku masuk akan sambian barang elong jompo ni gari bari keng ayom ciong kak mate
sepeda motor new metrek santa besar je dekat pulan pendarahan iki ke rumah sakit beli ke yang ku dia bak ke beli ke malaikat ngucap begila saya dentek jong panik sabar mati lo bisa manusia nikah makanya tidak seaman sampean sisa aduh ada seaman kak gempang mun Allah ipati enak gempang sarang ki keng lebet turun di tabunan tapak pak cetak tepak kebetuk ada mati kak ada seaman nikah kam min sahihin mati bi ghairi illah banyak ring beres mati tidak margana wa kam min alilin asa hina min ad-dahr banyak orang sakit sarah keng etek dentek tak lem mati banyak tak banyak artinya napa huk sakit ben mati ini kata ada hubungan sama sekali banyak yang beres mati mendadak banyak orang sakit atau nam tak belum mati turut cek bat kan banyak orang kama sakit pah benar kena datang ciba mulai ikut kerja tak kira ambit arah apa jo aja kau pengen lagi hero ya mun tak kira kau pengen cepat kai je kau pengen kira kapi kak kiba mulai aku pelan kau cak kau pengen kira depak kalau mama tiang ku kak keng si mati benih si sakit si ngocak si mati banyak tak banyak ada siaman leman dia kan total gigi bekal mati kapi ini kan tak susah masalah mati kak mati ini kesunatul hayat kullu nafsin dha'iqatul maut setiap seodi pasti mati kak setiap seanyabah pasti mati napa-napa oleh kula ben sampian anyabah tak mati ya mak kita anyabah mun mariodi mari na mati kak tepak garing apa kaki buk wah mandeman saya ku anak pungkan apa ori buk kan tak nyabbe je buk keng pal mari odi mati terus mati udahku manter di Allah teti sanggo kak kanjeng Nabi ada bu kafa bil mauti wa'idho cukup pati nikah iki boy mau ido nang ke pengajian tak kelar tak andi pesek tak usah nang ke pengajian kak pai ngak mati ya Allah mati insyaallah kaul ajunan bagus masuk ngatela kuburan ya Allah bukan ngejin na abeng kok senenge kuburan seni kak ngatela katen ya Allah ari saya tumpang kok budin Allah tak kira burung terasa katen masuk gelem kamar lampu pati peteng ya Allah peteng kuburan ya Allah mati si bini pah ngucak si odi dia apa nekah tak ning terus aki bahaya dia pon telok ni kafaidan haul selain ibadah ittiba di Rasulillah teti doa kasih setak teti ngapek te kasih odi ben haul nikah mai ngak dek kasih hadir cabuk bekalan setak manter bisa angas teteh manter bisa ate-ngate sehingga teti orang selamat sampai ke akhirat ipon Allah nyun sepora kak takut beda bahasa mungkin yang kasar sepora kak gi tengah geja kak tengah geja dikerja geja buang si telok nikah enggak manter teti ilmu kak gi diken sepora lain kabupaten lain desa lain tradisi tentu lain kebiasaan lain bahasa takut jangring Bengkalan lah sopan jangring Mekasan takut tak sopan takut jangring Bengkalan lah bener pantes jangring Mekasan takut tak pantes nyon sepora kak ki buk nyon sepora buki alah terus korang bu ya ngunceng boleh bu ya pidato je mak di masa jempuk mun saare kaman to benih minat oh iki ngereng pah tutup buk aslinya compolok teman nutupan tukang buka ngedok gula bukan pengajian ro buk tukang macam Fatihah mantir ya Allah terbilang cilan barokah amin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأصحاب الحقوق واجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله اللهم تقبل واصل ما تلونا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وأهل بيته وأهل سلسلته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وخصوصا إلى خضرة الروح حجة حليمة السعدية وتبار ياما بنت راوي عند الكبور
wa usuliha wa furu'iha wa ahli silsilatiha wa ila jami' man intasaba ilaiha indal kubur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ujurahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufurin niran. La tu'adzibhum wa adkhilhumul jannah ma'al anbiya wasyuhada wassalihin. Allahumma in kanu muhsinin fazid fi hasanatihim wa in kanu musii'in fatajawaz an sayyi'atihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al thawab dhalik fikakan lahum minan niran wa 'atqan lahum minan niran wa hijaban lahum minan niran wa sitran lahum minan niran wa bara'an lahum minan niran wa fikakan lahum minan niran wa najatan lahum minan niran wa salaman lahum minan niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Asar sallallahu rabbuna sayyidil mursalin alihi wa sahbihi al-fatihah. Nyon sepora kaki, sepora aki, takut beda bahasa saya tak saya masake, punten tidak niat masake kak. Iki, menteri Allah, tapang kia boleh dengan kesempatan. Dalam keadaan sehat dan kegigit itu pun Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.